हेलो फ्रेंड आज मैं हब लैसो राधा या आधा अका देखिसे आपनालोके किन्तु मैं किहेरे आकिছো हेतु आपनाक देखुवाइ आছো आरो एटु अका माने रंगटु मोर ओसरत नाइ हेतु कारणे मैं छबि जितु आका হয় हेतु रंगे लगाइছো आरो यारे कोनो माने साइड इफेक्ट नाइ मैं आगतो लगा पाइছো केतियाबा तो सुदि मोक माने रिएक्ट करिले হয় तेतिया मैं केतियाव नलगालु হয় किन्तु मैं एकय प्रॉब्लम करा नाइ हेतु कारणे भाबिছো एटुरे कामटु चलाव हेतु कारणे मैं बेलेग आरो किनि नानिलो तो एतिया मैं यारे माने फुड गेटा दि जाऊ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ফাইনেল লুকখিনি দেখুৱাই আছো তেতিয়া ক'ব দে ৰাধা মানে দেখা হৈছনে নাই তো এতিয়া মানে ইয়াৰে লুকখিনি গটেখিনি আকি ললো আৰু যদি কাৰোবাৰ ওচৰত ৰংটো নাথাকে তেতিয়া হলে এইটো ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মানে কামটো চলাব পাৰে আৰু যেটো এদিনে হয় তো ৰাধাৰ লুকটো মই গটে মানে ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত দেখুৱাই আছো